right, ladies and gentlemen, welcome again to Overtime Podcast. Of course, again with Attorney Oscar Oca Moreno. This time, let's talk about his thoughts on what happened yesterday at the Senate. Sir, good afternoon. May hapon dyan. Today is June 11, Yes. the eve of our 127th anniversary sa atong independence, no? June 12, 1898. Anyway, mayong hapon and tingala siguro sila kadadlaw naman yung atong podcast. Pero I think we need to kay grabe kayo ang sequence of events that had transpired over the past 4 days, no? And in fact, beginning June 2 and then today yung Monday and then Tuesday and then gabi. Now, anyway, I would say kining atong podcast karon is the final chapter of Book 1. Book 1, kaya atong i-segment ang atong mga podcast sa impeachment. Ang Book 1 is up to, let's say, June 11. Yeah. Kay lagi, ang term sa existing Congress, ang 19th Congress, will end come June 30. And karong adlaw, mag-adjourn sine die ang atong Kongreso, both houses of Congress. And while ang life sa 19th Congress, which is karon, is up to June 30, pero wala na may session na may tabo between tomorrow and June 30. Ang sunod ga session sa Congress is dito na sa 20th Congress. That will begin come June 30, pero ang first session ni Anacel is dito na sa 4th Monday of July. So, taas-taas nga walay session kay preparasyon, and then ang 4th Monday of July is where the President is to deliver the State of the Nation address before both houses of Congress in joint session assembled. No? Pero that will happen sa hapon sa July, sa 4th Monday of July. Sa buntag, sa 4th Monday of July, ang both houses of Congress will meet separately. And normal ka na sel sa morning session sa kay magsugod man ang regular session sa 20th Congress come 4th Monday of July. Yeah. So that's the first regular session of the 20th Congress. Now, magsugod na sa of course labi na Senado kay na ay mga bag-o assume. So mag-eleksyon ka na sa buntag. Bisan sa Kongreso na agya po eleksyon sa buntag. Pero akong tanaw sa Kongreso, urag klaro man nga si Speaker Martin Romualdez will be re-elected as Speaker of the 20th Congress. Ang pangutana karon is will Senate President Chis Escudero be re-elected as Senate President in the 20th Congress sa Senado? Yeah. Now, that question rests on the shoulders of majority of the members of the Senate, no? Pero there will have to be an election. Now, so he may be re-elected kay that is where importante karon sel as a preliminary lugar nato ani atong topic is sa 19th Congress na ay 7 nga senador who will not sit in the 20th Congress. Yeah. Kinipito si Senator Cynthia Villar, Senator Coco Pimentel, Senator Grace Poe, Senator Bong Revilla, Senator Francis Tolentino, Senator Angara, who had resigned earlier, and Senator Nancy Binay. Now, so 7 sila nga di na mo serve sa 20th Congress. So, mapulihan ang 7 sa similar number of 7 new senators.
incoming senators, no? Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, Senator Camille Villar, Senator Ping Lacson, and Senator Tito Soto. So, 7 ipuli. Now, ang total membership sa Senado is 24. So, bot pa sa bot na ay 17 nga members karon sa 19th Congress who will still sit as members of the 20th Congress sa Senado. Now, kung kanula ni para klaro atong cancel. Kanang 17 are as follows. Senator Chis Escudero, who is now the Senate President, Senator Big Subiri, Senator Bongo was re-elected, Senator De La Rosa, again re-elected, Senator Pia Cayetano, again re-elected siya, and then Senator Alan Cayetano, Senator Lito Lapid, re-elected gihapon, Senator Ivy Marcos, re-elected, and then Senator Jingo Estrada, Senator J.V. Ejercito, Senator Wayne Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Loren Legarda, Senator Robin Hood Padilla, Senator Rafi Tulfo, Senator Joel Villanueva, and Senator Mark Villar. So, 17 ang sa 23 karon, kaya wala naman si Senator Angara, 6 ang dili na mulingkod sa sunod, 17 ang magpabilin. So, kanang 17 will be joined by 7 new members of the Senate. Okay, now, ato istoryahan ang unsay na hitabo gabi. Yeah. Now, theoretically, kung subayon gyud ang Batakang Balaod, ang mando sa Batakang Balaod is ang Senate, upon receipt of the articles of impeachment, should proceed forthwith for the trial. Forthwith. Trial na forthwith, no? Now, however, ang problema ni Sel kay ang pag-submit sa lower house ngadto sa Senado. Dito man sa February 5, ang last day sa session before nag-recess ang Kongreso for the election break. Kay the following day mag-recess naman. Motong walay mahimo ang Senado. Although there were quarters who suggested na dapat mag-trial na ang Senado kay the Constitution says proceed forthwith. Pero naay technical reason si Senate President Escudero not to convene the Senate as an impeachment court kay ang Kongreso that time was under in recess, and kuan man na sel fundamental man na sa kuan sel sa rules, sa parliamentary rules nga bicameral kita na kitay Senado na ay Kongreso, both houses follow the same schedule. Kung nag-session ang usa, dapat session sa usa. Kung nag-recess ang usa, dapat recess sa usa. Dapat dungan ka na unang naay question kung unless naay call for special session. Na recess naman motong medyo lisod si Senator Escudero, Senate President Escudero, bikil sa iyang i-call niya ang special session para lang i-convene as an impeachment court. Kay that would mean nga iyang i-disregard ang lower house, no? Now, nagmutong iyang gisulti that time nga mag-session kami, dito na mi sa June 2 mag-session when we are scheduled to resume our session. Pero before then, between now, February 5 and June 2, mag-session na kami kung the President asks for a special session. Nawala man sa magkuhan si Presidente BBM sa special session. So, motong nag-lapse ka na from February 5, abot sa June 2. Pag abot sa June 2, mo naman unta itong schedule nga kuan, oath taking, etc., basaon ng articles of impeachment.
everything seemed to have been set na, pero takulahaw lang na ay LEDAC dito, meeting sa Legislative Executive Development Advisory Council. And emerging from the LEDAC meeting, gireset ni Senate President Escudero ang scheduled event sa June 2. Iyang gireset no June 11. Now, June 11 is virtually the last day or the penultimate day of the 19th Congress. Kay mag-adjourn man, actually the last day, kay June 11 man mag-adjourn. Sinidie, no? So, dagan ito na tingala nga, nganong i-reset man sa June 11? Between June 2 and June 11, sobra sa simana, Sel, dito pag yun sa last day, na murabag, naabay kabalaka, unsa may plano ani? Dayunon ba ang pag-convene or iataw-ataw? Mo nang daan na dayon ang mga agam-agam, mga kabalaka Garcel nga kay expectedly ang Duterte bloc ang ilang gusto gyud duha. From their point of view, number one is i-dismiss ang impeachment complaint. Legally speaking, i-dismiss siya either by the Senate as a legislative body or by the Senate as an impeachment court. Kung dili na makaya, then ang ikaduhadan alternative course of action is mag-rule ang Senate either as a legislative body or as an impeachment court nga kining 19th Congress kung naay matter before either house nga dili mahuman by June 30, then dili mo carry over dito sa sunod nga Congress, sa 20th Congress. Now, in the House of Representatives, kana normal man na nga procedure. Kung wala na-bill nga pending, sunod wala mahuman, pag-abot sa sunod nga Congress, magsugod ka gyud sa pag-file. Dili ingon nga kay pending na sa previous Congress, automatic nga i-carry over. Oo. Bisan gani sa Senado mo gyapon na sa legislative matters, no? Mo na nga pero lahi man ni ron. Ang kwando gani from the Duterte bloc mo na ang gusto. First is i-dismiss, second is nga dili na mag-crossover or dili mag-carry over. Mobya na ang posisyon ni Senator Tolentino. Iya ginang gi-deklara nga the impeachment complaint dies upon the termination of this Congress. Now, medyo biya na sel kay ang public opinion strongly favors nga mag-convene gyud ang Senado. And then ang public opinion, I would say, medyo dili uyon sa, or dili gud uyon sa dismissal. No? And then, ang public opinion is dili uyon sa kanang walay crossover. No? However, I say that, although it can also be argued, especially sa Duterte bloc, what public opinion are you talking about? The election that was recently held was quite convincing. Nga ang public is favoring the Duterte faction, no? Yeah. Overwhelming ba yan ang re-election ang kadaugan sa mga Duterte bloc candidates. So, but muna karon ang siyempre, ibalo ako sel nga kabalaka gyud ang mga senador, most of them kabalaka sila nga basin unya og dili basig muriak ang publiko kung ilang i-dismiss.
muliak sa ang publiko kung mag-decide sila nga kining impeachment is deemed terminated or is deemed lapsed the moment the 19th Congress terminates, no? Pero sa ako sa pagsabot, medyo ang political reality is naay kabalaka to go against the Duterte bloc. Muna'y political reality. Kuan magudisel, ang mga senador are also humans, no? Na sila'y constitutional duty and that constitutional duty is very clear as judge, senator judge, no? Pero dili malikayan, naasad sila'y political realities that they have to live with. Yeah, which is obvious. Muna sel, no? Munang klaro sa ako nga balaka sila nga ilang i-dismiss. Pero dito na dayon sel ang sequencing of the events kagahapon na utong ayaw gid nila ang sequencing of the events. You will recall nga naagid to gikan, you mentioned nga si Senator Bato would deliver his speech before sa oath-taking or after the oath-taking. Ang timing was medyo hazy, pero ang kondisyon nila sa Duterte bloc nga okay mag-oath ang mga senator judges pero pasultion sa si Senator Bato. Katong iyang privilege speech was very crucial. So, strategize to nila daan. Oh, of course. Of course. And of course, ang privilege speech was also carefully planned nga it would end with a motion. It would end with a motion, no? Now, naay legal technicality ka ang privilege speech ka, labi na nga as an impeachment court, no? Kay as an impeachment court, ang motion to dismiss nga ang mag-move is one of the judges, pero bikil ba? Bikil kayo. That should be an action or a move of the defense panel. Na may mga abogado ang respondent ani. Di ba? Why would a judge move for the dismissal? Nga naaman wala pa man gani ma-inform ang respondent, no? And ang respondent will be asked to comment on the impeachment complaint in due course, no? Wala ba giunhan hinoon sa judge ang motion to, ang dismissal sa impeachment complaint, no? Kasi bikil gito kayo. Motong you will note nga si Senator Joel Villanueva immediately objected. No, kay ang kuan lagi is medyo bikil kayo nga usa ka judge ang mag-move sa dismissal. That is an action that is expected to be done by the defense panel and not by a judge. Kay mao pa baya sila nag-oath, sa ilang oath is that they will do their duty impartially, no? Anyway, so kinsay mag-correct sa ingonana, sir? Well, there are legal questions on how the procedure was conducted, pero I am reminded of what happened sa era of impeachment. No? In fact, mo gito ako na dumduman sel. Kay ang impeachment trial it's not a judicial trial. In fact, it is more political than anything. No, although mag-observe gyapon sa fundamental rules of procedure na gyapon rules of due process, etc., etc. But it is essentially, generally, a political exercise. No. Now, so like house rules, ana, sir? Naman. And the house rules precisely are meant to provide a mechanism nga naa ang principles of fair play, na ang principles of due process, etc., etc. No? Pero what I'm saying is
dili isa nato malikayan nga naagyoy desisyon nga largely nga political gyud than anything else. Now, katong nahitabo sa era of impeachment, you'll remember, nagsabit ang bangko ni adto sa duha ka envelopes. Ang first envelope na abrihan by order of the Senate as an impeachment court. In fact, I go back atong nga trial cell, impeachment trial, nasubpina katong bank documents on the strength of the order issued by the Chief Justice. Kay pagsugod sa impeachment proceedings, the rules then provided nga ang subpoena will be upon the signature of the Chief Justice as the presiding officer. Na-issue man ang subpoena. So mo tong subpoena tong duha ka envelope. Nagsabit ang bangko duha ka envelope. Ang unang envelope tong account opening forms, no? Ang ikaduha kato na dayong statement of account. Na abi ni Musel, kato nga subpoena was the only subpoena that was issued in that impeachment trial. Kay nahitabo after the issuance of the subpoena, gi-revise sa mayoriya sa Senado ang rules sa impeachment. Gi-revise nila and they modified it in such a way nga ang subpoena can only be issued upon the concurrence of majority of the members of the Senate. So, na-remove ka na ang authority from the presiding officer, the Chief Justice. So, pwede lugar, sir, ma-change ang rules depende sa pleasure of the members? Majority. Well, technically, imong nang ikuan, dili man na ingon nga unconstitutional. Kay ang presiding officer is, ang Chief Justice, Batakang Balaod, is only the presiding officer. Now, pero sa unang rules, ang issuance sa subpoena was naagihatag discretion sa presiding officer, no? Pero tungod atong na-issue ka subpoena, gibalhin, gi-modify. We could not question that kasi sila maghihapon mag-decide. Ang mayoriya manghihapon sa Senado. Now, kung gusto ni mo question on legally, you have to go to the Supreme Court. Ang problema niya na, Sel, kung dunay gibuhat ang impeachment court nga dili kauyon mo adto ka Supreme Court, daghan mga komplikasyon niya na. Kaya di biya na ma-resolve diretso sa Korte Suprema, no? Dugay po mo man. Oo. Now, but anyway, so, what happened now, sir? Ako sa nang i-istorya kay importante na kay Sel. Now, katong first envelope was opened. You know, the first envelope, like I said, contained the account opening forms. Normal na. Account forms. Ang second envelope, what was in the second envelope? Kanang monthly statement of account. Now, naakay checking account. Now, the bank gives you every month a statement containing the debits and credits dito sa imong account. And then, pila ang balance for that particular month. So, makadawat ka ng statement of account on a monthly basis. Lahi ka na sa savings deposit. Kaya savings deposit na makay passbook. Yes. Ang imong passbook contains the deposits and the withdrawals pertaining to that account. Pero sa current account or checking account, makadawat ka og statement of account from your bank, narrating therein, no? Enumerating therein the debits and the credits. Pero mo reflect dito sa statement of account pila ang imong na-deposit, pila ang imong na-withdraw, na-issuean og cheque, and then pila ang amount, unsa nga date, ug unsa ang transaction number. Pero walay ngalan dito, Sel. Walay ngalan. Namunang, dito sa second envelope, ang nahitabo to sa impeachment ni Erap, wala man musugot ang mayoriya. Wala musugot. Pero that was a very crucial thing, Sel, that time kay ngano. Kung naabrihan ang second envelope, the next step would have been Statement. Statement man lagi na. No? Kanang statement mo na akong basis dayon sa request for subpoena sa kada transaksyon dito.
dito sa impeachment cell na ako'y duha ka kariton kasunod-sunod sa ako, duha tulog adlaw to kasunod-sunod na kay paabot kami sa desisyon sa Senado. So every enumerated item dito na anay corresponding request for subpoena para matanaw kung unsa ba na nga transaksyon, asa gikan ang kwarta or asa gipaingon ang kwarta, pilay amount, etc. etc. Nanay mga ngalan. Nanay mga ngalan. Mao kana ang relevance atong second envelope. That would have been that the opening of the second envelope would have triggered nga mahibaw-an nato katong account mismo nga pila ang gisulod, pila ang gigawas during the period that that account was maintained. Now, pero ang nahitabo wala man musugot ang mayoriya, pero later giabrihan, pero doon na din to'y wala ako medyo ko ga mahay kina ay distortion of reality. Kinaada yung mga wala naman naada yung mga statements wala naman palang laman. Kay wala yung mga ngalan dito. Naalan dito amount, debit, credit, etc. Pero dili nimo mahibaw-an ug unsa na nga transaksyon unless you look into that particular transaction. And the way to do that is imong isubpina. Mao kunta kato, no? But anyway, now katusel mo to'y rason nga nag-walk out ang mga prosecutors kay we believe nga naay klaro nga suppression of the evidence. Kay katong opening of the envelope was very material dito sa pag-establish sa identity kung asa gikan ang kwarta, asa nakapaingon ng kwarta, kinsay tag-iya ni atong account. No, that would now unfortunately di na ko makasulti sa detalya cell kay protected naman na sa Republic Act 1405. Republic Act 1405 provides that all deposits of whatever nature are absolutely confidential. And that they could not be looked into, they could not be inquired into, except only in certain specified cases, like written consent of the depositor, and also in cases of impeachment. Namo na nga, ako sel, di na ako, I'm bound by the rule of privacy, of confidentiality. Hindi ko na masulti. Pero kung gusto nimo nga naakay idea, I would suggest you go back to what happened and then naaman na yung recording, di ba? Katong statement, argument, closing argument ni Senate ni Congressman Joker Arroyo that time, kato mo'y paminawa para you would have an idea kung unsay laman atong second envelope. Pero bobe atong among gikuha, kuha naman Michelle, kay ba naman mi nga we will not be dili abrihan ang second envelope. So, the night before, we decided, ato na lang ning igawas. Pero dili rugar ingon nga detalya. Kay naamay yan ang confidentiality issue. Pero gitagaan na mo og overview sa what that account contained. Sir, being in the minority, expected good po ninyo nga mapildi mo? Of course. We knew we did not have majority. Much less 2/3, we knew we could not convict former President Erap. Pero again, Sel, mo man ang issue. I like that question kay what that means is kung wala di kay numero ay na lang pag-impeach. Yeah. Di ba? Pero dili man Sel nga you have to realize nga ang impeachment is the only avenue. That's the only door that is available to the entire country to hold these officials accountable for certain specified possible violations under the Constitution. Now, actually, Sel, ang impeachment, what does the impeachment mean? Ang impeachment actually is a special protection being accorded by the Constitution in favor of these officials, the so-called impeachable officials. Who are these?
the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission, the Ombudsman. Tanang opisyalis sa tibuok nasod sel accountable. That is a fundamental principle sa atong gobyerno. Public office is a public trust and all government officials must at all times be accountable. No, na panang no one is above the law. Na panang we are a government of laws and not of men. Na panang system of checks and balances, no? Now, muna nga importante kayo ka ng accountability. You remove accountability cell and mawad-an ka na og kredibilidad. Ang gobyerno maguba ang kredibilidad. And what do you expect will happen to our country kung ang publiko, ang katawan, wala na ipagsalig sa gobyerno? That was precisely what led me to decide in 1998, in 1999, when I was confronted with the issue whether to sign the articles of impeachment and to participate as a prosecution, one of the members of the prosecution panel. Siyempre, nakasabot ako ni Atusel nga dili sayon ka to. Nakasabot ako nga si former President Erap dili kayang i-convict kay di mo makuha ang 2/3. Pero ang question manggod is, ibalo ko nga wala may mayoriya dito sa Senado. Pero ang question man is tungod ba kay dili kaya, ayaw na lang pangutana. Mao man na sel ang bugat nga pangutana sa nga you ask yourself that I ask myself. No, I was then a first termer. Ibalo ko that impeachment will not lead to the conviction. Nakasabot ako, we did not have the numbers. Pero again, kanara ang pamaagi to hold the official to account nga manubag siya. No? Ang conviction is not ingon nga kay kung maniguro ka nga ayan nimo impeach kung naa kay conviction, wala gyud mahitabo niya na. Pero sir, at that time, ang second envelope, wala maabrihan, so wala tumapadayon ang katong imong mga gipangisgutan kaganina. Now, in this case, karon sir, wa pa gani makasugod, wa na. Muna, so, what is an impeachment process? Muna, i-connect na to na karon. The reason why I talked about that, kay I felt nga importante ka to, Sel, kay nabalaka sila, sigurado ako nabalaka ang members, ang mga senador sa public opinion. Mabalaka sila sa public opinion that would go against them. No? And basin baya og di malimta na sa katawhan. Now, so atong istoryahan, unsa ba ang ilang gusto? Let's talk about the Duterte block. Unsa ilang gusto? Like I said, duha ilang gusto. Number one, dismiss the case outright. Or failing that, let this Senate decide. Let this Senate decide either as a legislative body or even as an impeachment court nga dili kining impeachment mo cross over, mo carry over dito sa 20th Congress. Pero nakasabot sa sila nga lisod kayo. They would need majority of the members of the Senate. Now, medyo na ay akong tanaw, remember tong istorya tagapon, akong tanaw katong dismissal murag lisod makuha ang mayoriya na siguro mga 9 Gs pero apiki di kay 12 man ang kinala nila, kay 23 man ang membro na medyo bikil man kayo kung ilang i-move sunod dili mo pasar. In other words, dili sila i-sustain, no? Pero that was the final straw nga tuwa sa ilang tuwa sa ilang agenda. Mobiya na nga nag-insist gyud si Senator Batong mag-privilege speech siya. Kaya at the end of that privilege speech, no, this was after before gani mag-take oath. Gusto niya mag-privilege speech, kaya gusto niya ma-dismiss. Kaya ang iyang motion is i-dismiss. Mutong nag-object si Senator Villanueva, kaya ipa-oath sa.
Kay lagi bikil man kayo nga i-dismiss sa Senado without first convening as an impeachment court. Wala sila'y basis to dismiss. Wala'y basis. Klaro kayo nga wala'y basis. Na mo tong ang kwanda yon sa second supporting motion ni Senator Bongo towards the close of his speech, nag-ingon siya, either i-dismiss kini or i-remand. Nasulti na ni Senator Bongo. Dito na tagaan og idea si Senator Alan Cayetano nga pangitaan na itong paagi. Kay klaro man nga ang sentimento is dili i-dismiss pero naay kuan ba apikihon that may be kanabang i-water down. I-water down, no? So motong modify ang motion guided by the supporting motion of Senator Bongo. Ingon si Senator Alan Cayetano nga i-modify ang motion ni Senator Bato so that dili i-dismiss but rather i-remand. I-remand. Mo to yung unang word that he used, no? Now, siyempre si Senate President Chis Escudero nakasamot sad. So, akong tanaw, nangita sila og pamaaging dili sad madismaya ang Duterte Bloc. Yeah. Now, that is where political realities come in. Nangita pamaaging nga dili madismaya. Di sad ingon nga i-dismiss, walay dismissal nga mahitabo. So katong remand gain ground na naana dayoy motong gikuan na dayon ni Senate President Escudero nga sige, that would be an alternative, a viable alternative. Hangtod nga gi-water down pag yun ni Senator Alan Cayetano nga dili na remand, i-return na. Pero bisan gani ka ng return, when you say i-return or i-remand, imong ibalik sa House of Representatives. Pero again, dinhi na to makantong klaro gyud ni Senate President Escudero nga bisan og i-return, kanang return will not mean nga na-dismiss or na-terminate ang impeachment proceedings, no? Para dili sila ma-criticize for dismissing it, no? And then nag-ingon pa dayon nga bisag atong i-return sa House of Representatives, mag-issue pagyapon ang Office of the Senate President sa summons sa respondent para ang respondent mo reply, mo comment on the articles of impeachment within 10 days. So in other words, mulihok pagyapon ang impeachment bisan og giuli sa House of Representatives, no? Now, of course, klaro kayo nga katong modification and the clarification of Senate President Escudero, medyo na-convince ang mayoriya to vote for it. Pero naa pagyapoy 5 sa 5 nga nagbutar against, duha ra man gyud ang minority diha, Senator Coco ug si Senator Ontiveros. Pero bilib sad ko nilang Senator Gatchalian, Senator Grace Poe, and Senator Binay. Kay ilag yung girespetohan nga dili pwede ang dismissal, dili sad pwede ang remand, dili sad pwede ang return. More nang kwan, Senator Coco nga, unsa na ba ni, we're just playing with the words. Pero wala ka na sa jurisdiction, wala ka na sa authority sa Senate as an impeachment court. Kay, nganong imo mang i-return on the motion of a judge? Wala pa gani musulti ang respondent. Kay padalan pa lang sa summons, padalan pa lang sa copy sa articles of impeachment. Wala pa siya mutubag na naanak kay gibuhat nga imong i-return. Return ang articles of impeachment. Now,
Pero ang konsuelo ni Bobo ato Sel is nga dito sa resolution na klaro nga na ay crossover, na ay carry over kini nga impeachment proceedings. Dili kini mag-terminate together with the termination of the 19th Congress. Nabalaka ko the night before when the Senate decided to refer the articles of impeachment to the Rules Committee. Remember that? Yes, yes. Kato dili naman to Committee on dapat, Rules. di naman to dapat mo paingon pa dito kay nadawatan na sa Senado na impeachment complaint, and ang Senate should already proceed with the trial forthwith. Nag-refer pa sa Rules Committee. Normally, Sel, kung naa kay mga filings, mga bills, upon the filing, the first move diha is to refer it to the Rules Committee. And then, ang Rules Committee dayon mo refer ana sa proper committee that will act on it, no? Pero kinidili man lagi ni ordinary legislative activity, no? Na munang nabalaka ako when the Senate approved nga i-refer sa Rules Committee, kay that would have paved the way for action on the part of the Senate as a legislative body to dismiss. And that would have been clearly in violation of the Constitution. Now, you will note nga si Senator Coco Pimentel wala mag-object, ana. Wala mag-object. Eh, na niya, klaro man nga violation. So, pasagdi sila. Basta kung gusto nila i-dismiss, di magin ma-prevent na. Kay ang rule man, plenary, that's a decision of the plenary. Pero that would have been very clearly a violation of the Constitution. Mobya na nga kagabi, nag-clarify si Senator Tolentino nga katong Rules Committee, wala na to with what had happened sa proceedings, no? So, muna karon. So, what now, sir? Nga ka ng remand or whatever? Actually, ang reality man sa Sel, no, technically nag-violate ang Senado sa ano kay itong return. Kuan ka na. Kumbaga, ano 'yon? Yeah. Lagi pero ang kuan man sa Sel, katong tong proposal ni Senator Coco would have been a better way of addressing that kay padalan man gyud og notisya ang prosecution panel. No, and then dapat i-advise ang prosecution panel or i-require to comment on that alleged violation of the one year limit, no, sa Constitution. Na ang gibuhat karon sa Senado is iya manggi i-return sa House of Representatives mismo as an institution and ask the House of Representatives to explain to certify nga walay violation of that 1 year limitation, no? Although of course di man na lisod buhaton sa House of Representatives, pero ang nahitaboan natagaan og opening ang sunod nga Kongreso, sunod nga Senado, kung gusto nila pangitaag bikil. Kay posible man gyud Sel. Posible man gyud nga dili sayon to convict. Remember this, dili sayon to convict. You need 2/3 vote. And 16 kana dili sayon. Now, and it could very well be na ang strongest ground for the dismissal is the violation of the 1 year rule, 1 year limitation rule. Pero that should not be done before the trial. Now, ang hope ani sa prosecution is magsugod na ang trial, then the narration would ensue. The narration of the events, the story, the unfolding of the story would then be told. No? Mahitabo ang unfolding of the story together with the story of the bank accounts. Kay sigurado magid na Sel, magsugod ang trial, some bank accounts will be looked into. Sigurado gid na kayo. Mao man ang nahitabo sa kang ERAP. Actually, Sel, looking back,
kuan gid nako no, giabot gid sa ako atong if ERAP had been aware beforehand nga ang maabrihan ang mga deposit accounts, mawala kay wala na ang confidentiality in an impeachment case, basig di siya musugot nga magpa-impeach siya. He would have contested it dito pa sa lower house para dili makuha ang 1/3. Dili makuha ang 1/3. And that would have blocked the impeachment. Kaya diha manggod sa lower house, ang normal nga pamaagi diha is file ka, and then ang Committee on Justice determines nga na sufficiency of form, na sufficiency of substance. Kung pasado ang duha ka threshold, then i-elevate ka na sa plenary. And dito sa plenary, you need 1/3 vote para nga ipasa ka na sa Senado. Pero na ay better way of achieving more than nahitabo dito kang ERAP, ang mga membro sa House of Representatives mismo signed the verified articles of impeachment. That triggered the passage, the elevation of the case to the Senate. Mao ka nang gisunod karon sa kining impeachment against the Vice President Sara Duterte. Pero ako lagi dili man ingon nga guilty na sila. Ako wala ko'y kuan, no? We don't know yet. Pero siyempre dili malikayan ang kabalaka, abrihan ang mga deposit accounts. And daghan na dayon mga mga banggawas ya. Can be a Pandora's box of whatever. Now, napay usa ka anggulo ani. Na mo nang reflect ko kagabi dili man ni Duterte black lang ang nag-approve sa resolution. Appeal good sila. By the way, sir, are you not surprised sa 18-5 na voting? Ang nahitabo ato o yun ang Duterte block o BBM block. Okay. Manang wala ako matingala. Kaya nga no, daan naman ako gi-anticipate nga mismo si President BBM dili komportable ni ining impeachment proceedings to continue. Dili gid siya komportable. Balo ka kay ngano? Kay katong 250 million nga confidential fund nga gi sub-allocate sa Office of the Vice President in the year 2022, gikan man to sa allocation sa Office of the President. And it can be argued nga kato nga move was not constitutionally sound. Now, sigurado man gid na sir pag abot sa trial, I can expect Senator Marcoleta questioning asa man gikan ang 250 million that Vice President Sara was supposed to have spent in 11 days. Asa ba nagikan nga kwarta? Kaya wala may budget, wala may allocation ang Office of the Vice President for the year 2022. Naasa ba din nagikan nga kwarta? Di mo gawas gikan na sa Office of the President. Na muna mo na nganong gitagaan man? Nganong gitagaan man? Kay kana manggung confidential fund is office specific. Dili na nimo pwede ihatag sa lain. Na ang question din diha Sel is kato nga move on the part of the President may have violated the power of the purse that is vested solely in the legislature. The legislature. The power of the purse. Power to approve the allocation of public funds for certain public uses. Naa ka na ang approval, ang authority, naa ka na sa legislative branch. Although ang mag-implement ang presidente, pero ang implementation assumes nga na ay alokasyon dito sa budget. Na wala may alokasyon. Naadya ang kuan. Wow. So, munang abangan yeah. Dito sa sunod nga Congress, ang Senado, ang bagong pitosel
akong So by the way, sir, from here on until mag-change, wala pa'y mahitabo. Wala Wala'y mahitabo kay until sa next na nga Congress. Oo, kay Senate. ang trial dito sa 20th Congress, dito naman gyud magsugod after the SONA. After the SONA, kay aya naman dayon madeterminar ang leadership sa Senado in the morning of the 4th Monday of July. So dito na mga a week after aya na siguro magsugod. Pero akong tan-aw kay diha sa incoming Senate cell, ang pito nga bag-o, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Marcoleta, Senator Erwin Tulfo, Senator Villar Camille, Senator Ping Lacson, and Senator Soto. Akong tan-aw, kuang kana cell, no? Labi na si Soto and Lacson, and then Pangilinan and Aquino na kuan man na ako tan-aw di na sila mosugot nga kana bang i-abbreviate ang proceedings nga kinahanglan naagi trial nga proper naay trial nga tarong moy akong tan-aw pero again they can be outvoted na pila ra gud sila na dito sa pito na let's say unumra at most. Si Marcoleta, klaro man kaing sa Duterte block, no? So, ang question karon katong nagbutar nga part sa 18 nga dili identified nga part sa Duterte block would still vote pag-abot dito sa 20th Congress. And these are Escudero, Ligarda, Lapid, Tulfo. Ang question niya is, naa pa ba'y 12 or 13 nga mubuta dito sa 18? Na katong 18, mawala man dito ang kuan, mawala man si Cynthia Villar, mawala si Bong Revilla, mawala si Francis Tolentino. So, 18, 15 na lang. Pero naa may 7 nga moabot. Na Marcoleta, madugang, so naa sila 14. Na kung makuha nila si Villar, Camille Villar, 15 na sab. Muna. So, mayuriya gyapon. Very, very ticklish, very tricky. Pero I hope, Sel, in all of this, ang bottom line should be ang accountability. I-uphold yun ang principle of accountability. That we are a government of laws and not of men. Subayon yun ang batakang palaon. Para kini sa atong nasod, dili ni ingon nga ang atong aksyon should be dictated by political realities, no? Kay kubaw ka na ang atong buhaton Sel na guy Ginoo asa no paingon ang atong nasod niini. Na whenever mo abot ka ng issue sa accountability na imo na dayong ma-qualify sa sunod. Okay lang basta bisan pag na-issue sa accountability basta popular ka or na kay political group that will support you. That is wrong. That is wrong. Dili maayo para sa atong nasod. All right, thank you very Salamat, much, sir. Another Sel. day of Impeachment 101 with Attorney Oka Moreno. Chapter. Ayan, Book 1. Yeah, so taas pa ni siya nga isgutanan samtang naa pa na diha sa Senado siguro and sa Pero Congress. ako tanaw, wala makuha sa katong gusto ma-dismiss o gusto nga dili ma-crossover. Wala nila makuha ang ilang gusto, but at least ang voting had given them a chance na dito for the kill na dito na sa 20th Congress. On the other hand, dito sa grupo lugar nga tarungon ang impeachment process nga mag-trial na medyo na watered down, medyo na ka ng return issue, pero okay lang kay klaro sad nga naay crossover, and then mismo ang resolution that was approved
clearly said nga walay dismissal o walay termination. Although dili kung gyud, if you were a lawyer, medyo as a matter of principle, you would be uncomfortable niya ng return. That gives you discomfort. Pero okay lang kay total between now and the fourth Monday and that week sa July, wala magyapoy may tabo. So you're losing nothing. So congratulations sa tanan. I'd like to congratulate Senator Coco Pimentel, no? Senator Risa Ontiveros. And I must say Senator Grace Poe and Senator Win Gatchalian, no? And Senator Nancy Binay, who is the incoming mayor of Makati City. Now, Kuan Gitsel, i-admire sa nako ang ilang bang principled action niini. Yes. I admire them. Thank you, attorney. And Salamat. And sa sunod na pod nga panagguban nato sa overtime and with attorney Oscar Oka Moreno.